Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start our lesson of class 7th, and today we will discuss our poem. The name is No, means nahi. This poem is written by Thomas Hood, and he was a comic writer, but this poetry is serious. ये जो पोइम है ये थॉमस वुड ने लिखी है। वैसे तो ये एक बहुत ही मज़ाहिया राइटर है, यानी कि जाना जाता है अपनी मज़ाहिया नज़मों के बारे में। और लेकिन जो इसकी ये वाली नज़म है, ये वाली पोइट्री है, ये बहुत ही सीरियस है। और इसकी ये पोइट्री जो है ये इसने लिखी थी नवंबर के महीने में, जब हर तरफ बर्फ़बारी हो रही होती है और हर चीज़ बर्फ़ से ढकी होती है। So before starting our reading, we will discuss the meaning of these words. The first one is courtesy, खुश इखलाक़ी, gentility, इंसानियत, linking, it means ख्वाहिश, ring, घंटी, row, तंग गली, T, other side the way, T जो है वो यूज़ हुआ है जो है वो दूसरा जो सड़क के जो दूसरी तरफ रास्ता है उसको मेंशन करने के लिए, रास्ते की दूसरी तरफ। Students, you will write down the meaning of these words on your book. Morn, तुलुए सुबह, यहाँ सुबह का वक्त, नून दोपहर, dawn, तुलुए सुबह यानी कि जो सूरज निकल रहा होता है, dusk, शाम, earthly view, दुनियावी, indications, इशारा, crescents, खमीदा गलियाँ, recognitions, शिनाख्त, courtesies, शाइस्तगी, लोकोमोशन हरकत, नोशन ख्याल, फॉरेन कोस्ट गैर मुल्की साहिल, चेयरफुलनेस खुश मिजाजी, वार्मथ गर्मी। नाउ वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग। नो सन नो मून, नो मॉर्न नो नून, नो सन नो मून, कोई सूरज नहीं, कोई चाँद नहीं, नो मॉर्न नो नून, कोई सुबह नहीं, कोई दोपहर नहीं, नो डॉन नो डस्क, नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे, नो स्काई नो अर्थली व्यू, नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू, नो डॉन नो डस्क, नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे, कोई तुलुए सुबह नहीं, कोई शाम नहीं, दिन का कोई मुनासिब वक्त नहीं, नो स्काई नो अर्थली व्यू, नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू, कोई आसमान नहीं, कोई दुनियावी नज़ारा नहीं, कोई नीला दिखाई देता हुआ मंजर नहीं। यानी कि इतनी सी लाइंस में जो है वो पोइट कह रहा है कि किसी किस्म की कोई सुबह नहीं है। पोइट कह रहा है कि किसी किस्म की कोई सुबह नहीं है, कोई दोपहर नहीं है, कोई शाम नहीं है, दिन का कोई भी वक्त पता नहीं चल रहा, कोई दुनियावी मंजर दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी जो है वो नीली कुछ भी जो है वो नीला दिखाई नहीं दे रहा। नो रोड नो स्ट्रीट, नो टी अदर साइड द वे, नो एंड टू एनी रो, नो इंडिकेशंस वेयर द क्रिसेंट्स गो, नो टॉप टू एनी स्टीपल, नो रोड नो स्ट्रीट, कोई सड़क नहीं, कोई गली नहीं, नो टी अदर साइड द वे, कोई दूसरे रास्ते की तरफ नहीं, नो एंड टू एनी रो, किसी तंग गली का कोई सिरा नहीं, नो इंडिकेशन वेयर द क्रिसेंट गो, कोई इशारा नहीं कि खमीदा गलियां कहाँ जाती हैं, नो टॉप टू एनी स्टीपल, किसी मीनार की चोटी नहीं, नो रिकग्निशन ऑफ फेमिलियर पीपल, आशना लोगों की कोई पहचान नहीं। इन लाइंस में जो है वो पोइट्री कह रहा है कि हमें नहीं पता कि सड़क कहाँ पे है, गली कहाँ पे है, कौन सी तंग गलियों का दूसरा सिरा किधर है, ये खमीदा गलियाँ किधर जाती हैं, हमें हमारे जो पहचान के लोग हैं उनकी कोई शनाख्त नहीं हो पा रही। नो कर्टिसीज फॉर शोइंग एम, नो नोइंग एम, नो ट्रैवलिंग एट ऑल, नो लोकोमोशन, नो इंकलिंग ऑफ द वे, नो नोशन, नो कर्टिसीज फॉर शोइंग दैम, इन्हें दिखाने की कोई शाइस्ता बात नहीं,
no knowing them, انہیں جاننے کا کوئی موقع نہیں. no travelling at all, no locomotion, کوئی سفر بالکل نہیں، کوئی حرکت نہیں. no inkling of the way, no notion, راستے کا کوئی سراغ نہیں، کوئی خیال نہیں. no go by land or ocean, no mail, no post. no go by land or ocean, جانے کی جگہ نہیں زمین سے یا سمندر کے راستے. no mail, no post, کوئی خط نہیں، کوئی ڈاک نہیں. no news from foreign coast, no park, no ring, no afternoon gentility. no company, no nobility. no news from any foreign coast, کسی غیر ملک کی ساحل سے کوئی خبر نہیں. no park, no ring, no afternoon gentility, کوئی پارک نہیں، کوئی رنگ نہیں، دوپہر کی کوئی شائستگی نہیں. no company, no nobility, کوئی ساتھ نہیں، کوئی معزز آدمی نہیں. no warmth, no cheerfulness, no healthful ease. no comfortable feel in any member, no shade, no shine, no butterflies, no bees, no fruits, no flowers, no leaves, no birds. November. no warmth, کوئی گرمی نہیں. no cheerfulness, کوئی خوش مزاجی نہیں. no healthful ease, کوئی صحت بخش آرام نہیں. no comfortable feel in any member, کوئی بھی حصے میں آرام کا احساس نہیں، یا کوئی بھی کسی بھی ممبر میں آرام کا احساس نہیں. no shade, no shine, no butterflies, no bees, کوئی سایہ نہیں، کوئی چمک نہیں، کوئی تتلی نہیں، شہد کی کوئی مکھی نہیں. no fruits, کوئی پھل نہیں. no flowers, کوئی پھول نہیں. no leaves, کوئی پتا نہیں. no birds, کوئی پرندہ نہیں. نومبر. اس پوئم میں جو ہے وہ پوئٹ یہ بتا رہا ہے کہ جب نومبر کے مہینے میں ہر چیز برف سے ڈھکی ہوتی ہے تو کیسے مناظر ہوتے ہیں ہمیں، کیونکہ انسان کا جو ہے وہ لائف سٹائل بہت مشکل ہو جاتا ہے نومبر جب ہر چیز برف سے ڈھکی ہو، ہر جگہ برف ہو، سڑکوں پہ برف ہو، گھروں کے اوپر برف ہو، درختوں کے اوپر برف ہو، ہر چیز برف سے ڈھکی ہو تو ہمارے لیے جو ہے وہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، نہ دن کا پتہ ہے، نہ رات کا پتہ ہے، نہ گلیوں کا پتہ ہے کہ گلیاں ختم کہاں ہو رہی ہیں، گلیاں شروع کہاں سے ہو رہی ہیں اور ختم کہاں پر ہو رہی ہیں. کوئی جا نہیں سکتا، کوئی میل نہیں آ رہی، کوئی پوسٹ نہیں آ سکتی، کوئی غیر ملکی ساحل سے کوئی پیغام نہیں آ رہا، کوئی نیوز نہیں آ رہی. دوپہر کا پتہ نہیں ہے، سورج نہیں نکل رہا تو دوپہر کا کوئی اندازہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پرندہ نہیں ہے، کچھ بھی جو ہے وہ نومبر کے مہینے میں نظر نہیں آ رہا ہوتا. I hope you will enjoy the poem, and tomorrow we will discuss the summary and words meaning. So stay blessed, stay home, stay safe. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.